ясно и без осадков. В городе Худжанде этим вечером температура 28-34 со знаком плюс, ясно и без каких-либо неприятных ҳавои осадков. бухтар бошад ҳоли ҳозир 28-35 дараҷа гарм аст. ҳавои офтобӣ. Дар Хурӯғ бошад ҳоли ҳозир ҳаво 17-25 дараҷа гарм аст. Камабр асту бебориш. Невозможно остановить время, а сохранить лучшие моменты жизни поможет фото- и видеотехника от Sony и Panasonic в техноторговом центре «Волна». Снимай и фотографируй ярче, четче, объемнее. Цифровая техника от известных производителей. Отличная оптика, стильный дизайн, компактные размеры. «Волна». Техника вместе с вами. шоми ғайриоддӣ дар назар аст дар ин соат. Мепурсед чӣ гуна? Ин шом сарояндаи хушсадо ки хеле хуб мешиносемаш меҳмони хонадони Азия Плюс ҳастанд ва ин сароянда ном дорад Валиҷон Азизов. тӯли 45-50 дақиқа аз мавҷи 107 FM ҷои дигар нагузаред ва то аз рӯзу рӯзгор ва фаъолияту нақшҳои минбаъдаи ин сароянда Валиҷон Азизов огаҳ бишавед. Телефони эфир 446107 аст ва вайбери мо 2840107. خوش آمدید برادر. چی حال و هوا دارید؟ حال و هوا خیلی خوب است. کمی بلندتر نزدیکتر به میکروفون. حال و هوا خیلی خوب است. حال و هوا یک حالتی هستیم که خیلی بسیار خودتون هوا گرم است. بله. فقط جای سرد می‌کنیم. خب Ну что, Валиджон, на самом деле мы действительно рады вас видеть в нашей студии. Как мы говорили уже за эфиром, давно вас не было у нас в гостях. کمی بلندتر شنونده بله. Даже не помните? خب چگونه است فضای آزیا پلوس اکنون حاضر هرچند نه اونقدر فضای یک بیناچه خردکک داریم اما امیدوارم که برای شما راحت است. Ну что, это замечательно, друзья. Но я думаю, что стоит нам все-таки немного поменять микрофон, поскольку у нас очень почему-то тихо звук идет. Давайте все-таки мы сменим микрофон. Я думаю, так намного будет лучше, да. Да, но иногда бывают такие небольшие технические накладки, друзья, все-таки это прямой эфир, вот теперь здорово слышно, вот теперь все в порядке. Валиджон, на самом деле хочу задать такой вот первый вопрос. Начнем с самого-самого детства. Вот в вашем доме какая музыка звучала и какая музыка вам запомнилась, вот буквально когда вы уже стали взрослым, мужчиной? Можете рассказать? Якумин музыкай ки дар кӯдакӣ ман бисёр гӯш мекардам аз устод Ҷурабек Муродов буд. Оҳанги вай буд. қасди ҷафоҳо накунӣ вар бекунӣ во дили ман во дили ман во дили ман во дили ман во дили ман. Анами оҳанг ман аз кӯдакӣ зиёд гӯш мекардам. Замечательно. Вот как-то эта музыка помогла выбрать жизненный путь? Да, албатта. барои яъне роҳи санъата интихоб кардан албатта оҳангои устод Ҷурабек Муродов, устод Кароматулло Қурбонов, устод Аҳмад Зоир барои мо хеле кӯмак кард. Ва хушбахт ҳастем ки гарчанде чанд қадар дар дили мардум як зарраи ҳам ҷо шуда бошем, мо бисёр хушҳол ҳис мекунем ва ин албатта аз музыкаи устодон аст, аз оҳангои ки замечательно. Ну и на самом деле вы черпаете до сих пор, как я понимаю, оттуда какое-то свое вдохновение определенное для своего творчества. То есть это классика, которая всегда будет. Да. Ну и следующий вопрос, мне кажется, тоже немаловажный. Ваша музыкальная карьера началась примерно где-то в 2002 году. Когда вы были еще студентом Худжандского государственного университета, учились на факультете искусств. Расскажите про это время немного. соли 2002 мо як ҷойгӣ бо бародарам Ғолибҷон Юсупов гурӯҳи эҳсона ташкил кардем ва аз он ҷо яъне дар роҳи шоу-бизнес яъне ҷорӣ шудем, қадам мондем. Бале. Ва хушбахтона гурӯҳи эҳсон дар як вақти кӯтоҳак бо сурудош, бо клипош ба дили мухлисон ҷой ёфт, роҳ ёфт ва ман гуфта метавонам ки гурӯҳи эҳсон барои мо як мактаби шоу-бизнес буд ва аз он ҷо мо омӯхтем ҳама яъне роҳи шоу-бизнес омӯхтем ва имрӯз бошад мо дар алоҳидагӣ ғолибҷонам манам бошад дар алоҳидагӣ кору фаъолията пеш буресудем ва ин ягона гурӯҳи эҳсон
барои мо як мактаби шоу бизнес буд гӯем. ҳоле агар гурӯҳи эҳсон бигем ва пешназарамон ҳамон суруде меояд ки гирья макун ҳар дуятон бадеҳа хонда будед бо ғолибҷон ва аммо баъди вақте ки аммо баъдан ин гурӯҳ пароканда шуд, гурӯҳи эҳсон аз соли 2002 то соли 2005 охираш бале мо фаъолият кардем тӯли 3 сол. сабабаш дар чӣ буд ки ин гурӯҳ барҳам хӯрд? не хайку сабаб мешавад ки баъзан ҳама коре ки мақсад одам вай меша дар чӣ мегӯянд номаша шарикӣ мегӯянд мақсад фикри якдигар туғри намебиёяд ё ки мақсад баъзе оҳангҳои мисол ман пешниҳод мекунам ӯ қабул намекунад ё баъзе оҳангҳои ӯ пешниҳод мекунад ман қабул намекунам. ба ҳамин хотир ба як хулосае омадем ки мо метавонем ки дар алоҳидагӣ кор кунем. яъне ки инҷа акнун ҳамон хоҳишову талабҳои якдигар инҷа ба миён омаданд ки ҳар кас мехост ба тарзи худ суруд бекшӣ кунад фукус ё худ дар ҳамон пешниҳоди якдигар ба муқобил буданд ба якдигар. бале бале баъз ин не муқобилият набуд, фақат ки инҷа пешниҳод буд ки мешуд ки мисол ин мисол як оҳанга хонем вай мегуфт ки биё ин оҳанга мехонем. баъзе оҳангҳо буд ки барои ман муносиб набуд, барои стили хондани ман муносиб набуд, ман албатта ин чиза рад мекардам. ва ина ҳозир мебинед ғолибҷон стилаш мақсад ба стили худаш хос чӣ қадар боз мухлисои худа дорад, яъне тамошобини шунавандаи худша дорад ва ман низ бошад бо стили хоси худам бо шунавандаи худам. Ну, после распада группы решили переехать все-таки в столицу, в Душанбе. Сложно было начинать все заново? Потому что все-таки в группе работали вдвоем. Албатта дар оғоз албатта вазбинӣ буд. Ягон кор осон нест дар ин дунё, ҳам ва кор душворӣ худша дорад. Ва мо ба ин мушкилиҳо нигоҳ накарда тонистем ки аввалин оҳангҳои ман аз соли 2006 то соли 2010 албомам ҳамаш оҳангҳо аз они худам буд. Худам эҷод мекардам. Бо ягон оҳангсоз ман ҳамкорӣ намекардам. Мана оҳанги муштари машғул аст, оҳанги адибаҷони ман, оҳанги модар, оҳанги эй дӯст бо Садриддин хондем. яъне бисёр албом оҳангҳое ки мақсад ман бо ҳама оҳангҳо мардум мана қабул кардан шинохтанд, бисёриш оҳангҳо аз они худам буд. Вот, Валиҷон, когда приехали в Душанбе, какие-то дороги открылись для вас? Стало, наоборот, как-то легче дышать? Может быть, появились новые возможности? Не, хайҳо мешад, камтар душвориҳоям буд, лекин азобошам буд. Понятно. Ну ничего, главное, что вы с нами сейчас, и у вас появляются новые песни с каждым годом, и пополняется ваша такая, знаете, фонотека. Валиҷон, какая песня любимая есть, которую вот сейчас перечислили? Какая из них самая тяжело далась или, возможно, ваша самая запоминающаяся, самая любимая? Можете даже ее исполнить, если захотите. Знаете, их так много, я вот сейчас вот думаю, какую же выбрать? ҳамон суруде ки ҳоли ҳозир гуфтем ки суруди дӯст дошта, ҳамон суруд бисёртар дар сари шумо чарх мезанад, дар роҳе чӣ коре мекунед ва ҳамон суруд ҳамеша дар види забонатон ҳаст. шумо мехоҳед гуфтед ки оҳангҳои худи ман. бале, ҳамон оҳанг, ҳамон суруди худатон ки бароятон писанд асту вақте ки чӣ коре дар чӣ коре машғул ҳастед, ё ки ҳозир гуфтем ки суруди дӯст дошта дар фикратону дар забонатон ҳаст. медоне чӣ мақсад ҳама суруд якта суруд ҳамавақт дар забон яъне чӣ намешавад, чарх намезанад. мешад ки ба вай чӣ ба настроение нигоҳ карда, ба ҳолат нигоҳ карда. Отлично. Тогда какое сейчас настроение? мақсад сурудо буданд ки дар ҳолати хурсандӣ, сурудо буданд ки дар ҳолати мисол ғамгинӣ, чуноне ки мегӯянд дар вақти чӣ хел одам худша ҳис мекунад, таб дорад. албатта ман бисёри вақт оҳанги ва номаш чӣ буд, оҳанги ошиқӣ буд акта дар давраи ҳамон бай. агар ҳозир ман шумо мегӯм
Надо взять гитару, тогда сразу воспоминания придут. Это же очень важный ритуал, на самом деле. Ну что, от Валиджона мы ждем замечательную композицию в его исполнении. Тем более, друзья, мы ранее говорили, что Валиджон Азизов довольно давно не был на нашей радиостанции. По-моему, это здорово. Кстати, летят сообщения тоже от наших слушателей. Обязательно тоже будем задавать вопрос. گلی جان من قربان تو میشم تو بدان تو بدان با فرمان تو میشم تو با لبخنده مستانه بر زلفی کجوت شانه گردی گل و مرجان زدی شدم دیوانه تو با لبخنده مستانه بر زلفی کجوت شانه گردی گل و مرجان زدی شدم دیوانه شدم دیوانه شدم دیوانه شدم دیوانه روز و شب من به یاد تو در گذر است رخساره تو مدام پیش نظر است سنگ است و دل ز حال من بخبر است دل از غم و درد تو به داد آمده است فریاد دلم به گوش تو به اثر است سنگ است و دل تو سنگ است و دل تو ز حال من بخبر است گل جان من قربان تو میشم تو بدان تو بدان با فرمان تو میشم تو به لبخنده مستانه بر زلفی کجوت شانه گردی گل و مرجان زدی شدم دیوانه بسیار میدونی چی بعضی آهنگو مقصد وقتی که Аплодисменты должны звучать в эфире. Вот. بعضی این در وقتی مثل حالتی خوشحالیه بعضی در حالتی مقصد غمگینی من بسیاری وقت میخونم زندگی آخر سرایت بندگی در کار نیست بندگی گر شرط باشد بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست زندگی آخر سرایت بندگی در کار نیست زندگی آخر سرایت بندگی در کار نیست. این آهنگ از استاد کرامت الله قربانوف. شما گفتید در من حالتها بسیار میشد اگر اون حالتهای من خونم شاید تا سحر خونم. Ну, на это и расчет на самом деле. Друзья, у нас далее стартует коротенький блок рекламы. Мы скоро обязательно вернемся, тем более вопросов у нас очень много. Реклама. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy.
Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. Растем. Ну что, дорогие друзья, продолжается наш эфир. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня замечательный певец Валиджон Азизов. Друзья, ваши бурные овации и аплодисменты. Если, конечно, вблизи находится своего приемника, можете просто даже вот так похлопать. این آهنگ از زبانی کرامت الله قربانوف من زیاد گوش کرده هستم. به خاطر من آهنگ استاد کرامت الله قربانوف گفتم لیکن از احمد ظاهر است. به خاطر نه سبب در چی؟ سبب در اون که من فقط از کرامت الله قربانوف گوش کرده این آهنگ. به همین خاطر. معذرت. Ничего страшного. На самом деле мы продолжаем. И следующий вопрос, который я хочу задать. Валиджон, часто ли получается с головой уйти в песню и полностью выразить свои чувства? Вот композиция новая совершенно, только сочинили, возможно, только вот готовитесь и полностью отдаетесь этой песне. Получается такое? Что вот прям моя композиция. Да. Что при этом ощущается? کمی نزدیکتر. وقتی که یک آهنگ نو مثال برای آدم ایجاد میکنه در حقیقت همه آهنگ با خودش اگر همه آهنگ وقتی ایجاد میشود او را از بسیار مقصد زمزمه کردن مشق کردن میتونه که در قلب و در دل و در وجود انسان همه وقت میشنه و او را من همه وقت میتونم که تا او آهنگ ثبت کردن میتونم که من فقط یعنی مشق کنم و همه وجود و همه فکر و همه عقیده در همون یک آهنگ میدیم تو ثبت کردن. حالا که از سرود و موسیقی گفتیم و به نظر شما مخلصانتون وقتهای اخیر از شما کدام سرودهای شنیدنش انتظارن میخواهند که شنوند؟ همینگونه در یکان انالیز به قول میکنید که چگونه مخلصان چگونه مناسبت میکنن با سرودهای شما، چی چیزا میخوان شنونده ها بسیارتر مخلصای شما مخلصا و مهاجران بسیارتر به من مینویسن که یکان آهنگ غریبی برای ما ایجاد کنید. این البته در وای ما هست در نقشه داریم. بسیاری فقط میگن درباره غریبی بخونید. همین یه وقت من سال 2010 یا 11 بود شعر از استاد کمال نصرالله خوانده بودم، آهنگ از دورانی رحمتزاد. اگر در ملکی بیگانه غریب و بینوا مانی خدا با تو بله. این آهنگ سال 2011 بود یا 10 بود اون وقت خوانده بودم. بسیار برای مهاجران این آهنگ پیسند بود و باز میخوام که از همین مانند آهنگ درباره غریبی حتما برای ما پیشنهاد کنید. ما البته در نقشه داریم. دیگر مخلصا چی؟ دیگر مخلصا میخوام فقط آهنگای عاشقانه رقصی تویانه همین است. Какие новые хиты нас ожидают в ближайшем будущем? Какие есть планы? План هست. یک آهنگ تازه ایجادی نو هست. آهنگ رقصی است. No. انشالله اکنون وای من حاضر زمزمه نمیکنم. باشد. من میخوام که وای با کلیپ و با وایش یعنی آماده تیار براید مردم و می شود که اکسکلوزیو به طور اکسکلوزیوی در موج آزیا پلوس پخش کنیم. نام سرود چی است؟ اقلا نامش میگفتید که چی است؟ راستی نامش هم حالی من گفتن نمیتونم. حالی که کمتر از سرود و هوا و این چیزا کمتر دور برویم و نظر بکنیم از شروع کارتان از سال 2002 و تا حال 2021. ولیجانی که 2002 بود از ولیجانی 2021 چی فرق دارد؟ اینا میتونن مخلصو گپ زنن، من هیچ گفتن نمیتونم. هر یک شخص خودش هم که این چیزا در خودش احساس میکند. حکم البته سال 2002 ما یوش بودیم، جوان بودیم، یعنی دوره دانشجویی بود، دوره‌ای بود که یعنی تعبی موسیقی خواندن ما یا که آهنگایی که ما در اون وقت میخوندیم
алакай ӯ оҳангро мо ҳозир дар ин синну сол хонда наметонем. мақсад ҳар кас давраи худша дорад. фарқияти ҷавонӣ, фарқияти ҳамон давраҳое ки мо дар гурӯҳи эҳсон мехонем оҳангоя, ҳамон оҳанго дар ҳамон вақт чиз буд, муд буд ва барои мо низ муносиб буд. Дар ҳамон синну сол муносиб буд. ва оҳиста одам мисол калон мешавад, ба воя мерасад ва баъд оҳиста аз гӯш кардани таронаҳои дигар ба худ хулоса мебарад ки яъне бояд оҳанг матнаш бояд ки матна бисёр дигар бошад. Биёд микрофона иваз кунем, чун садоятон қадар хуб нест. Ну, у меня все-таки есть тоже еще один вопрос для нашего замечательного гостя. Оказывается, Валиджон, правда, что вы умеете играть на многих музыкальных инструментах, такие как ребап, гитара, саз, аккордеон и фортепиано? Правда это? Бале, фортепиано. Фортепиано вы сегодня с собой не взяли, я вижу. Но это правда. Бале. Как так удалось вам научиться на стольких инструментах играть? ин аз ҳамаш аз давраи донишҷӯӣ, аз давраи мактабӣ, яъне давраи мактаб мо дар кружок мехондем. Кружок ин чӣ мешавад? ҳамон дар кружок буд, кружоки мусиқӣ. аз ҳамон давр мо маълими мусиқӣ доштем, аз ҳамон давра ба мо меомӯзданд дарси фортепиано, дарси рубоб. баъд дар вақти донишҷӯӣ ба бо гитор ёд гирифтем. Ага, понятно. Но сейчас основной ваш друг это все-таки гитара на выступлениях и на концертах. Гитара. Смотрите, Валиджон, вы у нас обладатель премии международного конкурса DAF Bama Music Awards. Расскажите, пожалуйста, об этой премии. Мы вот мало что знаем. Соли 2016 манро даъват кардам ба Олмон, ба Германия, ба шаҳри Хамбург. дар онҷо маросими ҷоизасупории DAF Bama Music Awards баргузор шуд. дар онҷо ҳама ҳунармандо аз дигар давлатҳо буданд ва аз Тоҷикистон бошад, ман будам, Ҷонибек буд, Шабнам ва Меҳринигор. онҷо мо яъне бо як сари баланд баромад кардем ва хушбахтона ҳамон ҷоизаҳое ки дар он ҷо буд ба мо насиб шуд. Ҳамин аст. Валиджон, ну знаете, у нас просто сейчас шквал идет сообщений, которые летят к нам в YouTube, на нашем канале, их огромное количество, и просят, знаете, одну композицию, просят прям, пожалуйста, из города Москвы, композиция «Модар». Просят, просто умоляют. Вы уже, знаете, очень много сообщений получили по этому поводу. И если вам, конечно же, не сложно исполнить эту песню. Тем более она такая красивая и посвящена, конечно же, самому дорогому человеку на земле. Это мама. балогардони ман боши ҳамеша, ҷудо аз ту дилам ором намешад. тамоми умри ман банди нафасҳо ба қалби ман зада ишқи ту реша. гулам ҷонам азизе осмонӣ, туи танҳо умеди зиндагонӣ. худо умри маро бахшад ба ҷонат, бигира ҷони ман то ту бимонӣ. модарам ту бубин гули ман, ашки чашми тарам, гавҳарам ғаму дарду дилатро
به جان میخرم مادرم تاج سرم مادرم توی تنها پناه و توی یاورم سرورم تو مهری اول و تو مهری آخرم مادرم بال و پرم. Ну что, Валидио, огромное спасибо. На самом деле, колоссальное количество лайков. Вот так вот мы прямо сейчас видим. Летят комментарии. Огромное-огромное спасибо. Ну и, друзья, давайте продолжим наш разговор. У нас, кстати, тоже есть и вопросы, которые мы также хотим задать. Валидио, на различных мероприятиях и на концертах вы поете исключительно вживую. А как вы относитесь к артистам, которые поют под фонограмму? در این عصر 21 در عصر نوگانی فونوگرام هم چیزی خوب است. فونوگرام هم با شرطی که فونوگرام یعنی صفتی خوب داشته باشد، اگه یعنی آهنگایی که مقصد در این روزا زمانه جوابگو باشد. آرانژировка میگن، این آرانژировка با زبان تاجیکی تنظیم آهنگ، تنظیم کردن آهنگ، یعنی صفتی خوب داشته باشد. بازی راستی مردم هم بسیار مردمی نازک شدگی هستند. هر آهنگ مردم قبول نمیکنند. به چه خاطر؟ به خاطری که مردم علاقه آهنگایی که در خارجه هست و آهنگای گوش میکنن و با آهنگای تاجیکی قطعی مقایسه میکنن که کدام آهنگ صفتی خوب دارد و یعنی زوچانی این صدا دادن آهنگ در کدام صفت است، در کدام حالت است. اینا مردم همش درک میکنند. البته فونوگرام برای این چیز خوب است، با شرط فونوگرام خوب باشد، فونوگرام اعلی باشد، صدا دادنش شنواییش عالی باشد. من ضد نیستم، لیکن اگر انسانی هنرمندی اصیل اگر زنده خواند، او برای او میدونی چی است. فونوگرام میشه که فقط میتونه که همین دهن جمونی یا که بله میمی که همین ایوای کنی. وقتی که آدم زنده میخواند با وجودش میتواند اون سرود با و علاقه کیفیتی از دل به دل میرسد. بله دیگه علاقه و دل خود نخود شنونده به اون چیز تاثیرش میرسوند، برای که اون چیز زنده است، طبیعی است. به همین خاطر من بسیاری وقت من زنده میخونم، حس میکنم که وقتی من زنده میخونم همون یعنی یک رقابت، یک چی میگن اونش، یک بین من و شنونده یک چیز پیدا میشد، یک جذبیت و چسبایش پیدا میشد، یک زنجیر پیدا میشد که ما شنونده قطعی یعنی هماهنگ میشیم و دیگر درک میکنیم. به همین خاطر زنده خواندن برای هنرمندم بسیار یک کیفیتی خاصی میبخشد. و فکر نمیکنید که فونوگرام اون جوانایی که حال حاضر به سمت سرایندگی میان اونها را کمتر تنبل کردگی است و وقتی که با این قدر تجهیزات هایی که برآمد اونها دیگر کوشش نمیکنند مشق بکنند برای آواز خود سیقل دادن و با همون چور همون دستگاهی که آواز اونها کمتر بهتر میکنند. من راستی از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان بسیار خواهش میکنم که پیش وقت همه ما دوره که ما گروه احسان بودیم، دوره که سال 2002 2003 این وقتا بود، یک در وزارت فرهنگ، در نزد وزارت فرهنگ گو تلویزیون و رادیو یک چی بود، یک شورا بود، یک شورای بدایی بود که هر یک آهنگ و هر یک متن و هر یک سرود آنها تفتیش میکردن، از زمین نوگی سوزا میگذراندن که اگر آهنگت با متنت خوب باشد، کلیپ با کلیپش مناسب باشد، علاقه و یا اجازه میدادن در تلویزیون پخش میشد. حاضر باور کنید خیلی من وای کدری نیستم، من هیچ وقت یاون کسی تنقید نمیکنم، لیکن فقط همون هنرمندایی که مقصد جوانایی که امروز هنرنمایی میکنن در صحنه تاجیک کمک برای متن اعتبارتیان، برای آهنگ اعتبارتیان و از
телевизион و رادیوهایی که مقصد در همین جمهوری ما بسیار تلویزیون‌های هستند که آنها یعنی تلویزیون‌های خصوصی هستند تلویزیون‌های دولتی نه میدونم که دولتی این چیزا نگاه میکنن این و معیار را میدارن لیکن تلویزیون‌هایی که هستند که تلویزیون‌های شخصی هستند آنها چی باشد پخش کرده میگیرد و آهنگی پس می سرودی پس می شعری پس می همش یعنی برای مردم پخش میکند و یعنی نسل نورس ما الکی همین چیز تاثیر میکنه برای نسل نورس من میخوام که نسل نورس آهنگای و متنای عالی گوش کرده به وای رسد آرزوی من همین بهترین و باشد که همین گونه که شما گفتید باشد شنونده عزیز شورای بدهی شود شورای بدهی البته شود در نزد تلویزیون و رادیو بله شنونده عزیز با بخش کوتاهی تبلیغ میگذاریم بعداً صحبت ما ادامه خواهد یافت هیچ جا نروید Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. ولی جان رفتیم شنونده عزیز یادآور میشویم که شما نه تنها ما رو میشنوید روی موج 107 FM همچنین میتونید با کانال آسیا پلوس تیوی داخل بشوید اونجا وارد بشوید با کانال یوتیوبی ما و اونجا ما رو با مهمان امروزه ما که سرنده خوش‌آواز و چقدر که در صحبت‌های قبلی الکی شنیدید ولی جان عزیزов هستند ببینید و در اونجا هم سوالای خود اگر چیز دارید میتونید که پیشنهاد بکنید اما سوال من ولی جان با شما چنین است که شما با فکر دیگران با حرفای مخلصان با پیشنهادهای مخلصان توجه میکنید و البته به این نمیشه و با نظر آنها تا چه اندازه برای شما مهم است نظر و اندیشه و پیشنهادی که اونها میکنن برای شما تا کدامش استفاده بردید شاید از طرف مخلصان بدن همین گونه پیشنهاد یا که درخواسته نه بسیار درخواست می شود که درخواست مفید است یعنی درخواست هست که آدم میتوند که اون درخواست اجرا کند و بعضا درخواست هستن که اون درخواست البته چی است ношуда есть بله. Ну, Валиджан, я вот совсем недавно заглянул в ваш Инстаграм. Огромное количество фотографий с вашими детьми. Очень много фотографий. Ну и вопрос такой, что для вас семья? برای انسان از همه عزیز و معتبر و چیزی برای هر یک انسان برای هر یک شخصیت این اویله میباشد و همین خاطر
аз ҳама аз ҷиҳати барои инсон аз ҷиҳати дар ҷои аввал албатта оила меистад ва хушбахтона дустройкҳои бисёр зебои нозанин дорам, шукри худо мекунам ва аз ин чиз бисёр хушҳол ҳастам. Замечательно. Ни за что не променяете это на славу или на что-то еще? Ну да. Хорошо, тогда еще один вопрос. Есть ли у вас какой-то страх? Чего боитесь? Хайр. Одам аз чӣ метарсад? Хайр, шумо аз чӣ метарсен? У всех по-разному, знаете. Не. Аз чӣ метарсен шумо? Самое страшное — это, конечно, потери близких. Ну, ман аз туҳмат бисёртар. аз туҳмат. Лекин ман навак 40 рӯз мешавад ки падара аз даст додам. Примите наше соболезнование. Раҳмат. Яъне аз даст додани оила, мақсад аз даст додани одамои наздик, падар, модар, ин бисёр як рӯзи сахт аст. То модоме ки падар ҳамроҳи мо будан, қатъи мо будан, албатта ин чиз одам эҳсос намекунад. Вақте ки якбора вайҳо аз ҳаётат гум мешаванд, ин бисёр як эҳсосоти бисёр як гуфта намешавад. Бисёр Да, як эҳсосоти передать невозможно, Да. конечно. ва ҳамин хотир шахсоне ки падарошон, оилашон, модарошон, ҳамроҳшон ҳастанд, ҳама вақт ҳаракат кунанд ки бо онҳо бошанду яъне азиз доранд. Ба ҳамин хотир вақте ки онҳо ки аз ҳаёт мераванд, баъд ба ӯ фоида надорад, баъд бисёр одам алам мекунад. Ин як эҳсосоте ҳаст ки ӯро гуфта намешавад. Ба ҳамин хотир наздикона эҳтиёт кунед, наздикоя дӯст доред, азиз доред. Ва ин чунон ки гуфтам, ин оила албатта дар ҷои аввал аст. Замечательно. И слова поддержки, конечно же, тоже летят от наших слушателей, которые находятся буквально в разных уголках мира. И, Валиджон, вот какая композиция действительно вам запомнилась, которую вот напоследок вы бы хотели исполнить в нашем эфире? У нас времени остается очень мало. И какая песня будет уместна прямо сейчас в конце нашего эфира? Сейчас забираем. Да, давайте выберем, конечно же. Вы знаете, вот помните ту композицию, когда вы пели вчетвером, то есть это Джурабек Муродов, Джонибек и Садриддин? Нет, Джонибек. Да, с Садриддином мы Да. пели, это подружба, да? Да. Дусти, да. Қати устод Ало Шодоб Соҳилҳо. Бисёр як оҳанге буд ки шеър аз устод Лоиқ Шералӣ. шеър барои ҳама ин вай аст, маъқул аст ҳамин шеъри устод Лоиқ. Агар шумо розӣ бошед, ман нахонам. Да, конечно. Мы на это и намекаем вообще-то. Давайте услышим эту замечательную песню, друзья. Ало Шодоб Соҳилҳо ба қадри обҳои ҷорӣ мебояд расид имрӯз, ки рӯзи хуш хоҳад шуд. ало зебои маҳфилҳо ба қадри ҳар чароғӣ давра мебояд расид имрӯз, ки рӯзе аз шамолӣ ҳодиса хомӯш хоҳад шуд. ало зебои маҳфилҳо ба қадри ҳар чароғӣ давра мебояд расид имрӯз, ки рӯзе аз шамолӣ ҳодиса хомӯш хоҳад шуд. ало раҳҷӯи манзилҳо ба қадри раҳкушоӣ аввалин бояд расид имрӯз, ки фардои шумо ҳам
یک زمان دوش خواهد شد. شما امروز اگر از طالب و بخت و نصیبی خشتن مسته، در آغوشی بهشتی دلبرانی گل بدن مسته، زی عطرگی سوانو کاکلانی پرشکن مسته. زمان زمقتان از کار دنیا پیر خواهد شد. زمان نوبتی بزمی محبت در خواهد شد. همه کسا علا شاداب ساحل ها، با قدری آب های جاری می باید رسید امروز، که روز خوش خواهد شد. علا زیبای محفل ها، با قدری هر چراغی دوره می باید رسید امروز، که روزه از شمال حادثه خاموش خواهد شد. Спасибо огромное. Саламат душе. Ну что, Валидион, вы знаете, очень много сообщений приходит, и сегодня слушатели, которые находятся буквально в разных уголках мира, и в том числе и в нашей стране, буквально говорят, просто пускай не уходит сегодня, пускай поет у нас сегодня целый день, целый вечер, просто поет, и все. Саламат бошитон, рахмати калон, ҳама шунавандаҳо, ҳама дӯстон, рафиқоне ки бародароне ки мухлисоне ки моро аз тамоми манотиқи дунё мебинанд, мешунаванд, гӯш мекунанд, мебинанд ҳоли ҳозир дар канали Азия Плюс ТВ. ба ҳамаи шумо изҳори самимият ва орзуи хушбахтию саломатии сарбаландии шумо ҳастам ва дуо мекунем ки тезтар ин балои офат кураи заминро падруд гӯяд ва боз мо ба як ҳаёти муқаррарӣ, боз ба ҳаёти пешина баргардем. ба ҳаматон саломатӣ, бурдборӣ, хушбахтӣ, саломатӣ аз ҳама бештар. Самое важное. Саламат бошатон. Конечно. Дар панои Худо. Валидион, спасибо вам, творческих успехов, всяческих, абсолютно на всех поприщах в вашей жизни, конечно, и вашей семье. Желаем тоже крепчайшего здоровья. И действительно, мы были рады, то, что вы посетили нас сегодня и украсили наш вечер и нашу программу Mix Show. Спасибо огромное. шунавандаои азиз, умедворам ки дар ин соат бо мо будед ва ман ин чиз эҳсос кардам аз канали мо ва ҳам аз вайбери мо ки суолҳову пешниҳодҳои ҳама чиз буданд. ташаккур ба якоки шумо. хайру хуш мекунем мо бо меҳмони худ Валиҷон азизов ва хайру хуш мекунем бо шумо то соати сеюм. дар соати сеюм боз бармегардем. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy.